Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel saya, di sini saya akan menjelaskan konfigurasi paket tracer troubleshooting PPP with authentication. Langsung saja kita ke skenario. The routes at your company were configured by an inexperienced network engineer. Several errors in the configuration have resulted in connectivity issues. Your boss has asked you to troubleshoot and correct the configuration errors and document your work. Using your knowledge of PPP and standard testing methods, find and correct the errors. Make sure that all of the serial links use PPP CHAP authentication and that all of the networks are reachable. The passwords are Cisco and Class. Langsung saja kita ke konfigurasi untuk R1. Kita masuk ke CLI, masukkan password, Cisco, kemudian kita masuk ke privilege access mode dengan perintah enable, kemudian masukkan password class. Kemudian untuk masuk ke global configuration mode, kita menggunakan perintah configure terminal. Oke, langsung saja kita ke konfigurasi. Kita masuk ke interface Gigabit Ethernet 0/1. Kemudian kita masukkan IP address 10.0.0.1 dengan subnet mask 255.255.255.128. Kemudian enable interface Gigabit Ethernet 0/1 dengan perintah no shutdown. Kemudian kita exit terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke interface serial 0/0/0. Kemudian kita beri IP address 172.16.0.1 dengan subnet mask 255.255.255.252. Kemudian kita berikan encapsulation PPP dengan perintah encapsulation PPP. Kemudian PPP encapsulation PPP authentication CHAP, kemudian no shutdown. Kita lanjut ke interface serial 0/0/1. Kita berikan encapsulation PPP authentication CHAP, kemudian no shutdown. Kita exit, kemudian kita berikan username R3 dengan password Cisco. Kemudian kita keluar dengan perintah N, kemudian kita simpan dengan perintah copy running config startup config. Oke, kemudian kita lanjut konfigurasi untuk R2. Kita masuk ke CLI, kita masukkan password Cisco, kemudian enable password class. Kita masuk ke configure terminal, kemudian masuk ke interface Gigabit Ethernet 0/1, lalu kita beri IP address 209.165.200.161 dengan subnet mask 255.255.255.224.
Kemudian kita masuk ke interface serial 0/0/0. Kita berikan IP address 172.16.0.2 dengan subnet mask 255.255.255.252. Kita up interface dengan perintah no shutdown. Kemudian selanjutnya adalah interface serial 0/0/1. Kita berikan encapsulation PPP, lalu PPP authentication CHAP, no shutdown. Kita exit, lalu kita berikan username R3 dengan password Cisco, lalu username R1 dengan password Cisco. Kita keluar dengan perintah N, lalu kita simpan dengan perintah copy running config startup config. Perintah ini digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang ada di running ke startup. Lalu kita konfigurasi pada router R3. Kita masuk ke CLI, kita masukkan password Cisco, enable, kemudian passwordnya class, kemudian kita masuk ke configure terminal, kita masuk ke interface serial 0/0/1 dengan IP, kita berikan IP address 172.16.0.6 dengan subnet mask 255.255.255.252. Kita kasih encapsulation PPP authentication CHAP, no shutdown. Lalu kita masuk ke interface serial 0/0/0. Kita berikan encapsulation encapsulation PPP dengan PPP authentication CHAP, no shutdown. Kemudian interface selanjutnya yaitu interface gigabit 0/1. Kita berikan IP address 10.0.0.129 dengan subnet mask 255.255.255.128. Kita hidupkan no shutdown, kemudian kita exit. Kita berikan username untuk R2 dengan password Cisco, kemudian username untuk R1 dengan password Cisco. Kemudian kita simpan copy running config startup config. Oke. Kita lihat pada completion sudah 100/100. Sekian konfigurasi paket reseller troubleshooting PPP with authentication. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.